Talent advantage is the most fundamental advantage of a city. Our city vigorously implements the Talent Strong strategy and the Smart Baoding Talent Gathering Plan, innovatively introduced 18 articles on the protection of talents. Concentrate efforts to create a strong magnetic field for recruiting talents. For example, we propose for high-level talents who come to Baoding to work full-time, each person can receive up to 5 million yuan in scientific research funding subsidies and up to 1 million yuan in housing purchase subsidies. Create a talent enclave, support various enterprises in our city to go global, establish R&D bases, technology incubators and entrepreneurial parks in cities such as Beijing, Tianjin, Shenzhen and Shanghai. It provides various forms of housing security for talents such as old courtyards in the ancient city, small courtyards in Baoding and talent apartments. Attract more outstanding talents to find employment and start businesses in Baoding. Realize the two-way connection between cities and talents. За последние 2 года, воспользовавшись возможностями скоординированного развития региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, наши овощи из Юнцена попали в пекинские столовые, супермаркеты и местные общины. Можно сказать, что это обогатило продовольственную корзину жителей Пекина. Это также раздуло карманы наших фермеров. Чтобы ускорить выход высококачественных овощей из провинции Хэбэй на рынок Пекина, я предлагаю, с одной стороны, повысить уровень науки и техники, представляем новые сорта и новые технологии, дальнейшее улучшение качества и вкуса овощей. В то же время поощряется стандартизированное производство, усилить мониторинг, обеспечить безопасность растительной пищи. С другой стороны, усилить продвижение бренда, создайте хороший овощной бренд в Юнцене, увеличение прямого доступа с земли к общественному столу. Пусть жители Пекина едят свежие и безопасные овощи из Хэбэя. Lassen Sie Ihre Kinder eine hochwertige Schule vor ihrer Haustür besuchen. Das ist die gemeinsame Erwartung von uns allen. Die Stadt Baoding startet die koordinierte Entwicklung des Bildungswesens in der Region Peking-Tianjin-Hebei. Es kommt den Menschen wirklich zugute. Beispielsweise arbeiten die Grund-, Mittel- und Oberschulen der Baoding Middle School Education Group zusammen, um hochwertige Bildungsressourcen berühmter Schulen im ganzen Land einzuführen. Förderung der beruflichen Weiterentwicklung von Lehrkräften als Ausgangspunkt, unter dem Konzept Internet plus Bildung, Innovationen bei Lehrmodellen durchführen. Der Unterricht hat sich in einen Lese- und Schreibunterricht verwandelt. Désormais, les traitements médicaux à Pékin, Tianjin et Hebei sont tout aussi pratiques et rapides. Par exemple, lorsque nous, les gens du Hebei, allons à Pékin pour voir un médecin, non seulement vous pouvez profiter des ressources médicales de haute qualité de Pékin sans déposer de plainte, vous pouvez également bénéficier des mêmes soins médicaux et de la même politique de remboursement que dans la région. Comme à la porte, à partir de 2023, nous réaliserons pleinement l'exemption d'enregistrement pour les soins médicaux dans différents endroits de Pékin, Tianjin et Hebei. Les assurés des 3 localités sont hospitalisés dans tous les établissements médicaux désignés de la région Pékin-Tianjin-Hebei. Traitement ambulatoire général et ambulatoire des maladies chroniques et spéciales, achat de médicaments, etc. Il n'est plus nécessaire de passer par les formalités d'inscription. Oui, le règlement direct peut être effectué selon la politique du lieu assuré. Il est réellement possible de se déplacer à Pékin, Tianjin et Hebei pour se faire soigner sans aucun risque. Cela permet aux assurés des 3 localités de bénéficier de services de sécurité médicale de haute qualité, pratiques et rapides, à tout moment et en tout lieu. Hago mijo híbrido. Esto del mijo híbrido está fuera de los 3 principales alimentos básicos. Es decir, además del arroz, el trigo y el maíz, es el 4º alimento. La clave es que una de sus plantaciones está en una zona relativamente seca. La zona no es apta para estos 3 cultivos principales. En esta área, plantando este mijo híbrido, es muy adecuado. Está justo aquí en esta área. Puede alcanzar de 400 a 600 kilogramos, producción superior a la media nacional. Así pues, en este campo del mijo híbrido, debemos tomar el control de la producción de la industria de semillas de China. Nuestra tecnología también mejora día a día. Bien, de hecho, vamos a abordar uno de sus problemas ahora mismo, y es cómo convertirse en un alimento básico. Hemos redoblado nuestros esfuerzos para darlo a conocer y que se reconozca como un alimento básico.